सर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी सीरीज आसान नहीं होती और দেখুন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো সিরিজই সহজ নয়। বাংলাদেশ বেশ ভালো দল। আমাদের চিন্তা হচ্ছে আমরা যেরকম ক্রিকেটটা খেলতে চাই সেরকমটা খেলতে পারছি কিনা, এই সিরিজে আরও ভালো করতে পারছি কিনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো দলই সহজ নয়। सर सुफियान मैं पर्सनली मुझे वो काफ़ी पसंद है। সুফিয়ান আমার অনেক পছন্দের ক্রিকেটার। আগের সিরিজগুলোতে সাদা বলে সে নজর কেড়েছে, সামনে আমাদের সাদা বলে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সিরিজের ক্ষেত্রে দেখবেন লাহোরি স্পিনাররা খুব বেশি কার্যকরী হয় না, ফলে আমাদের চিন্তা ছিল একজন পেসার বেশি নেওয়া। সুফিয়ান আমার অনেক পছন্দের। আশা করি সাদা বলে সে পাকিস্তানের হয়ে অনেক খেলবে এবং সামনে অনেক ম্যাচ জেতাবে। সাদাব তো এই সিরিজে নয়, আগের সিরিজে নিউজিল্যান্ডেও দলে ছিল। में काफ़ी सर्व करेंगे और काफ़ी मैचेस जितवाएंगे। और शदाब पिछली सीरीज़ में भी थे, उनकी वापसी तो नहीं अभी, वो न्यूजीलैंड सीरीज़ में थे। सर ऐसा कोई एक बॉलर একজনের নাম বলা কঠিন। বর্তমানে তাদের পেস বোলিং নিয়ে বললে যারা বাংলাদেশের হয়ে খেলছে তারা দারুণ পেস বোলিং করে। আগে হয়তো একজন ছিল, এখন ৩-৪ জন ভালো ফাস্ট বোলার আছে তাদের। ফলে আমরা একজনকে টার্গেট করতে চাই না, আমরা সবাইকে নিয়ে ভাবছি। ব্যাটারদের মধ্যে লিটন দাস দারুণ একজন ব্যাটার, দলের অধিনায়কও তিনি। অধিনায়ক হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন অনেক রান করে দিতে। और बैट्समैन भी मेरे ख्याल से उनके सारे, आप जैसे उनका भी कैप्टन थे रतन दास, मेरे ख्याल से वो अभी मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो वो ऐसे प्लेयर होंगे जिनको हम चाहेंगे कि मतलब उनको उतना रन बनाने ना दें। और वो कैप्टन भी अगर कैप्टन रन ना बनाए तो टीम थोड़ी सी मतलब उनका मोराल डाउन हो जाता है। नहीं सर प्रेशर तो कोई नहीं रहेगा क्योंकि চাপ নেই। পাকিস্তানে আমার কাছে মনে হয় অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। শাহিন, বাবর, রিজওয়ান গত ৪-৫ বছর সেরা ক্রিকেটার ছিল। পাকিস্তানের অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন। সাদা বলের ক্রিকেটে তারা গুরুত্বপূর্ণ রোলে ছিল, সামনেও হয়তো থাকবে। এমন প্লেয়ার তারা অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন। পাকিস্তান দলের জন্য যে প্লেয়ারই খেলুক না কেন, আমার মনে হয় কে কাকে কখন রিপ্লেস করবে সেগুলো আগে থেকেই আপনাকে চিন্তা করে রাখতে হবে। ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को पास में काफ़ी मैचेस जितवाए हैं। और जो अभी भी प्लेयर है मुझे लगता है कि वो भी ऐसे प्लेयर हैं, मैंने आपको बोला पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। हिकमत अमली जारी बात है आपको यहाँ এখানে তো আমি বলবো না, প্ল্যান আছে আমাদের। সাদা বলে কি করতে চাই আমরা, প্ল্যান কাজে লাগাতে হবে লম্বা সময় ধরে। ওপেনার কালকেই দেখতে পারবেন কারা হবেন ওপেনার। उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और लंबे पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ओपनर्स आपको कल पता चल जाएगा। चेंजेस मैंने आपको बोला বিশ্বকাপ চিন্তা করে আমরা এমন একাদশ বানাতে চাচ্ছি যেন শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপে আগে আমাদের সেরা একাদশটা খুঁজে পেতে পারি। সেজন্য চেষ্টা করছি ২০-২৫ জনের পুল রাখতে, যেন আল্লাহ না করুক কেউ বিশ্বকাপের আগে চোটে পড়লে তাকে যেন মিস করতে না হয়। আমাদের চিন্তা এটাই, যেন বড় পুল থাকে, যেন চোটে পড়লেও রিপ্লেসমেন্ট রেডি থাকে। দল নির্বাচনে কোচ, নির্বাচক সহ আমরা সবাই অংশ নিই। हम 20-25 प्लेयर्स का पूल ऐसा तैयार कर लेंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड भी होता है तो हमारे पास वहाँ पर एकदम हमें ये ना लगे कि अभी क्या करें, तो हमारे पास वहाँ पर रिप्लेसमेंट मौजूद हो। और सिलेक्शन सर मेरे ख्याल से ये एक टीम है और टीम सिलेक्शन हेड कोच और मैं ही मिलकर हम सब टीम बनाते हैं, तो मेरा भी उसमें रोल रहता है। सर अभी प्लेयर्स की जो फॉर्म है ফাখার হাসান ফর্মে, একাদশ বানানো কঠিন। পিএসএলে দেখেছেন সবাই অনেক ভালো ফর্মে আছে। এটা আসলে ভালো একটি সমস্যা যে কোনো কোচ বা অধিনায়কের জন্য। আমি চাইবো এমন ভালো সমস্যা আরও বেশি আসুক। চেষ্টা করব প্লেয়ারদের বেশি সুযোগ দিতে, এমন একাদশ বানাতে যেন তা ম্যাচ জিততে সাহায্য করে। ऐसी प्लेइंग 11 बनाए जो हमें जीतने में हमारे लिए हेल्प करे। सर कोशिश यही है कि यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस দলে আমি তরুণ এবং অভিজ্ঞদের মিশ্রণ চাই। জুনিয়র সিনিয়রের কম্বিনেশনে ভালো দল পাবেন। সব জুনিয়র হলে দল ভালো হবে না, সব অভিজ্ঞ হলেও তরুণদের মিস করবেন। আমরা চাই এমন একখানা দল বানাতে যেখানে অভিজ্ঞরাও থাকবে আবার তরুণেরাও থাকবে। स्पार्क रहता है वो मिसिंग रहता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसी टीम हो जिसमें एक्सपीरियंस भी हो और यंगस्टर्स भी हों। सर इस्लामाबाद का ही नहीं, आप दुनिया में देखिए শুধু ইসলামাবাদ নয়, দুনিয়ায় এমন দ্রুতগতির ক্রিকেট খেলছে। আমরাও চাই এমন প্রসেস বানিয়ে লম্বা সময় ফলো করতে, আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে এগিয়ে যেতে। আধুনিক ক্রিকেট সেদিকেই যাচ্ছে। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার চিন্তা করছি, আমরা সেভাবেই এগোবো। यही करेंगे कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वही खेलें, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप फेयरलेस रहते हैं लेकिन केयरलेस नहीं। तो वो एक मिक्सचर जो है ना वो उसको कोशिश करेंगे बनाएं। सर आप मतलब जाहिर बात है पीएसएल की परफॉर्मेंसेस तो आप देखते ही देखते हैं। পিএসএলে তো পারফরমেন্স দেখেছি আমরা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পারফরমেন্সও দেখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিকে পারফর্ম করতে হবে। আমার মনে হয় 16 জনের বেশিরভাগই 2 জায়গাতেই পারফর্ম করেছে। ফলে আন্তর্জাতিকে যারা পারফর্ম করেছে আমার মনে হয় না তারা কেউ দলের বাইরে আছে। लोग
और मेरे ख्याल से अभी अगर आप ये 16 लगे देखेंगे तो उनमें मोस्टली प्लेयर्स ऐसे ही होंगे कि जिन्होंने PSL में भी परफॉर्मेंस किया है और उनका इंटरनेशनली जो प्रीवियसली लास्ट 6 मंथ का रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब दोनों चीज़ों को देखकर ये कर सकते हैं आप, इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस को किसी को ज़ाहिर बात है आप मिस तो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से तब আমার মনে হয় অধিনায়কের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নিউজিল্যান্ডে আমরা সবাই এভাবেই করেছি, দুইজন মিলেই সব করেছি। উনি আমাকে কখনো আটকাননি যে এটা করতে হবে, এটা করা যাবে না। আমাদের টার্গেট সবসময় ম্যাচ জেতা। उस पर मुझे मतलब कभी भी नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मशवरा करते थे और टीम बनाते थे और अभी भी मतलब यही है कि कोच और मैं ही मिलकर हम कोशिश करेंगे टीम बनाएं। एंड ऑफ द डे सर जो हमारा जो पीछे पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि जो बेस्ट 11 हो वो खेले और जो पाकिस्तान को मैच जीतने में हेल्प कर सकती है वो खेले। टारगेट पीछे यही रहता है। আমার তো মনে হয় না অনেক ওপেনার, 3 জন মাত্র ওপেনার। হাসান নওয়াজকে আমার ওপেনার মনে হয় না। PSL এ সে মিডল অর্ডারে ভালো করেছে, আমি তাকে সেখানেই দেখছি। আমার মনে হয় 3 ওপেনার আছে সামনে, বা এই সিরিজেও আমি চাই বেশি বেশি প্লেয়ারদের সুযোগ দিতে, যেন 20-25 জন প্লেয়ার থাকে, যেন যে কাউকে যে কোনো সময় রিপ্লেস করতে পারি। DRS সাহায্য করে, আম্পায়াররা ভুল করতেই পারে, ফলে থাকলেও ভালো হতো। ভুল শুধরে নেওয়া যাক। তবে একদম শুরুর দিকেও মানুষ ক্রিকেট খেলেছে, তখন DRS ছিল না, ফলে আম্পায়ারদের বিশ্বাস করতে হতো। আমার মনে হয় তারা দারুণ কোয়ালিটি একটা দল। একজনের নাম নেওয়া কঠিন, 2 ডিপার্টমেন্টেই তাদের ভালো প্লেয়ার রয়েছে, তাদের দারুণ বোলারও রয়েছে যারা ম্যাচ জেতাতে পারে। ব্যাটিংয়েও তারা ভালো দল, তাদের অনেক ভালো ব্যাটার রয়েছে। কিছু নাম নেওয়া কঠিন, তারা কোয়ালিটি সাইড আমরা জানি, আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। ज़ाहिर बात है कि ऐसी मतलब हेल्पफुल चीज़ तो है ही है, उससे काफ़ी हेल्प होती है और अंपायर्स भी इंसान ही है, मिस्टेक हो ही जाती है क्योंकि नेकेड आई से चीज़ें देखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ DRS का ना होना आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से DRS से पहले जब DRS नहीं था उससे पहले भी क्रिकेट होती थी और लोग खेलते ही थे, तो हमें अभी अंपायर्स पे ट्रस्ट करना है और मुझे उम्मीद है कि अच्छी अंपायरिंग भी देखने को आपको मिलेगी। वसीम जूनियर का अभी तो फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, तो उसको जो फिजियो हैं वो देख रहे हैं। इंशाल्लाह आज या कल में उसका डिसीजन हो जाएगा जो भी होगा। सर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी सीरीज़ आसान नहीं होती और बांग्लादेश स्पेशली मेरे ख्याल से अभी उनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो खेलें और इस सीरीज़ को मतलब बेहतर तरीके से खेलें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम आसान नहीं होती। सर सुफियान मैं पर्सनली मुझे वो काफ़ी पसंद है और आप देखेंगे कि आने वाली सीरीज़ में वो सुफियान आपको मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में नज़र आएंगे। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड सुफियान जो है वो हमारी वाइट बॉल क्रिकेट का काफ़ी एक की रोल प्ले करेंगे और इस सीरीज़ में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर लाहौर में स्पिनर्स का उतना मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहे, तो हमने कोशिश की है कि एक फास्ट बॉलर को उनकी जगह ऐड किया जाए। लेकिन सुफियान मैं पहले भी बोला मेरे वो काफ़ी फेवरेट है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को आगे वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी सर्व करेंगे और काफ़ी मैचेस जितवाएंगे। और शदाब पिछली सीरीज़ में भी थे, उनकी वापसी तो नहीं, अभी वो न्यूजीलैंड सीरीज़ में थे,